रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। MCQ नंबर 1, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़त्मुन नबिय्यीन की कुनियत अब्बुल क़ासिम है। आपको पता है अरब वाले बेटों के नामों के साथ उनके बापों को बुलाया करते थे और इसलिए अब्बुल क़ासिम का मतलब है कासिम का बाप। अबू जहल जंग बदर में मारा गया। 2 बच्चों मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और माऊज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों। आपको पता है इन 2 बच्चों ने जंग, अभी छोटे ही थे, उन्होंने जंग में शिरकत के लिए आपसे उनसे इजाज़त मांगी और आपसे ने उनके जज्बा देखते हुए उन्हें इजाज़त दे दी और वो जंग के मैदान में दुश्मनों की ताक में थे और उन्होंने जैसे ही अबू जहल को देखा तो उस पर हमला कर दिया और उसे फ़ौरन से शहीद कर दिया। इस जंग में हज़रत माऊज़ का बाजू मुबारक भी शहीद हुआ तो उन्होंने उसे पाँव के नीचे देकर उतार दिया ताकि वो जंग में रुकावट ना बने। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इमाम मालिक को दारुल हिजरत कहा जाता है, मतलब हिजरत का दरवाज़ा। सबसे पुरानी इल्हामी किताब तुरायत है, फिर ज़बूर, फिर इंजील और आखिर में कुरान मजीद नाजिल हुई। जन्नतुल बकी कब्रिस्तान का नाम है जो मदीना में है। जन्नतुल बकी में ही आप सल्लम भी दफन है और सहाबा कराम भी। जन्नत मौला कब्रिस्तान का नाम है जो मक्का में है। आपने याद रखना जन्नतुल बकी मदीना में है और जन्नतुल मौला मक्का में है। कुरान मजीद का दिबाचा सूरतुल फातिहा कहते हैं। जैसे भी कोई बुक लिखते हैं उसके शुरू में उसकी सारी तारीफ लिखी जाती है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखा जाता है कि इस किताब में क्या होगा, वैसे ही वो दिबाचा कहलाता है और वही सूरत फातिहा कुरान मजीद का दिबाचा है। और इसके और भी बहुत से नाम है, उम्मुल किताब, सबा मसानी, उम्मुल कुरान और भी इसके 19 नाम हैं। तुरात यहूदियों की मजहबी किताब है और इंजील ईसाइयों की मजहबी किताब है। आपको पता है तुरात यहूदियों की मजहबी किताब है और इंजील, लेकिन उन्होंने इसमें चेंजिंग कर ली हुई है। अल्लाह ताला ने जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में जो उतारी थी वो अब मौजूद नहीं है। इन्होंने अपनी मर्जी से बहुत सी जो उन्हें आसान लगा उस पर उन्होंने अमल कर लिया, जो मुश्किल लगा एक काम उसे उन्होंने रद्द कर दिया। सूरतुल इन्फाल में यौमुल फुरकान गज़वा बदर के दिन को कहा जाता है। यौमुल फुरकान हक और बातिल में फ़र्क करने वाला दिन गज़वा बदर को कहा जाता है। कुरान मजीद का नज़ूल का आगाज़ 17 रमज़ान बिलमुताबिक 10 अगस्त 610 को हुआ। पाकिस्तान का क़याम 27 रमज़ानुल मुबारक 1366 हिजरी को हुआ। 27 रमज़ानुल मुबारक का दिन था जब पाकिस्तान का क़याम हुआ। कुरान मजीद 22 साल 5 माह 14 दिन में नाजिल हुआ। आपने याद रखना है कि 23 साल के अरसा कहा जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम पूरा अलग अलग करके देखें तो 22 साल 5 माह और 14 दिन में नाजिल हुआ। किबला 2 हिजरी में तब्दील हुआ। पहला किबला बैतुल मुक़द्दस। आपको पता जब मदीना मुनव्वरा में आप सल्लम हिजरत करके गए तो वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज अदा करते थे। मक्का मुकरमा में ये था कि जिस डायरेक्शन में नमाज पढ़ते थे वहाँ पे मक्का भी और बैतुल मुक़द्दस भी एक ही सिमत में था, तो इसलिए इतना इशू नहीं था। लेकिन जब मदीना में गए तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन आप सल्लम को काबा की तरफ, मक्का मुकरमा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ना बहुत पसंद था और अल्लाह ताला ने उनके दिल की ख्वाहिश पूरी की और उन्हें नमाज में ही हुक्म हुआ कि आप अपना चेहरा मुबारक बैतुल्लाह की तरफ मोड़ लें। फिर उन्होंने बैतुल्लाह की तरफ मोड़ लिया। किबला हिजरत के 17 माह बाद तब्दील हुआ। पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे और 17 माह के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से नमाज में ही किबला बैतुल्लाह शरीफ मुकर्रर हो गया और आज भी सब मुसलमान बैतुल्लाह की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं। फ़तह मक्का 8 हिजरी 630 में हुआ। फ़तह मक्का 8 हिजरी 630 में हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लम के 99 सवाती नाम है। आपको पता है अल्लाह ताला के भी 99 सवाती नाम है, हज़रत मोहम्मद सल्लम के भी 99 सवाती नाम है और अल्लाह ताला के 99 सवाती नाम है। और अल्लाह ताला ने कहा जिसने ये याद की और रोज़ाना पढ़े वो ऐसे है कि जैसे वो जन्नत में दाखिल हो गया। मतलब उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ जो मौत है वही एक रुकावट है। हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद थे। हज़रत आपको पता है मरियम अलैहिस्सलाम थे, उनके औलाद में से ईसा अलैहिस्सलाम हुए जो अल्लाह ताला ने बिन बाप पे दिए और वो भी अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगम्बर हैं और उनके फादर का नाम इमरान है। कुरान मजीद के नज़ूल का आगाज़ गारे हिरा से हुआ। गारे हिरा में इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी अलक़ की पहली 5 आयतें नाजिल हुई
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. انہوں نے پھر کہا کہ پڑھیے. انہوں نے پھر آپ نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. پھر انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. ختم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے. قرآن میں سب سے زیادہ لفظ الف کا لفظ آیا ہے اور سب سے کم زواد آئی. میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں. قرآن مجید میں کل 14 سجدے ہیں جو وقتاً مختلف جگہ پر سجدے، جہاں بھی سجدے کی آیت آتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ مومنوں کو سجدہ تلاوت کرنے کا حکم دیتے ہیں تاکہ شیطان کو کہ اس نے رحمان کی نافرمانی کی، لیکن مسلمان اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں. قرآن مجید کا پہلا لفظ الف ہے. الحمدللہ سے جیسے قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے تو الف ہے. اور اگر اقرا جو پہلی توفیقی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بھی الف سے شروع ہوتا ہے. قرآن مجید کا آخری لفظ سین ہے. ناس، سورۃ الناس، اس کا آخری لفظ بھی ناس ہے اور وہ سین پہ اختتام ہوتا ہے. قرآن مجید کو سورۃ الرحمن کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے. اسے عروس القرآن اور زینت القرآن بھی کہتے ہیں. سورۃ الرحمن کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے. اور ویسے بھی قرآن سورۃ الرحمن میں ایک ہی سنٹینس مختلف بار ریپیٹ ہوتا ہے تو وہ بہت اچھی، سننے میں بھی بہت اچھی لذت آتی ہے، اس لیے اسے زینت قرآن اور عروس القرآن کہتے ہیں. غزوہ احد کا ذکر سورۃ العمران میں آیا ہے. غزوہ احد کا واقعہ سورۃ العمران میں آیا ہے. آپ کو پتہ ہے غزوہ احد میں جب درہ فتح ہو گیا تو آپ نے صحابہ کرام کو کہا تھا کہ ہم نے یہ درہ نہیں چھوڑ کے جانا. انہوں نے کہا اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، اور وہ واپس پلٹے تو وہاں پر ہی دشمن طاق میں تھے. انہوں نے دوبارہ سے حملہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کیا. ان کے 2 دان مبارک بھی شہید ہوئے غزوہ احد میں، اور مسلمان میں یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی ہے. سورۃ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے. اسے قلب القرآن اور روح القرآن بھی کہتے ہیں. اور ویسے بھی سورۃ یاسین پڑھنے سے آدھے قرآن کا ثواب ملتا ہے، آدھے قرآن کی تلاوت کا. خانہ کعبہ کی تعمیر پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی خانہ کعبہ بھی نیچے زمین پر اترا اور انہوں نے ہی اس کی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اور اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام بھی حج کے موسم میں خانہ کعبہ میں ہی ملے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے. آپ کو پتہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پہلے سپہ سالار تھے اور وہ غزوہ احد میں بہت سے اور بھی مسلمان شہید ہوئے اور بہت سے حافظ قرآن بھی شہید ہوئے. پھر یہ دیکھا گیا کہ حفظ کرنے والے وہ زیادہ تر شہید ہو رہے ہیں، اس لیے ہی زیادہ ریٹن فارم میں قرآن کو کنورٹ کیا گیا. خانہ کعبہ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیا. سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے وہاں پہ، وہ فارس کے رہنے والے تھے، کہ ہمارے وہاں پہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو علاقے کے ارد گرد خندق کھود دی جاتی ہے تاکہ دشمن اسے ٹاپ کر علاقے کے اندر نہ آ سکیں. اس لیے پورے مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھود دی گئی. جنت کا دروگا فرشتے کا نام رضوان، جبکہ جنت کے دروگا کا نام مالک ہے. مطلب جنت پہ جو مقرر ہے، دروازے پہ جنت پہ جو مقرر ہے فرشتہ، اس کا نام دروگا کا نام رضوان ہے. اور جہنم پہ جو فرشتہ مقرر ہے اس کا نام مالک ہے. یوم التعلیق سے مراد اکٹھا ہونے کا دن ہے. قرآن مجید کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے توفیقی ترتیب کے لحاظ سے، اور نزولی کے لحاظ سے سورۃ العلق پہلی سورت ہے. قرآن مجید کی آخری سورت سورۃ الناس ہے. Thank you so much. Kindly subscribe this channel for more informative videos.